हेलो पिला माने प्रयास क्लासेस रो आज रो सेशन को तुम मानको स्वागत। आमे डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल आ वाइस कांस्टेबल एग्जाम पाई जो मॉक टेस्ट सीरीज आरंभ करछे सेही मॉक टेस्ट सीरीज रो आज रो दिन रे आस डिस्कशन करबा इंग्लिश रो आउ गोटिए मॉक टेस्ट देखि करी जानि परथिबो एटा इंग्लिश रो मॉक टेस्ट नंबर 18। एई मॉक टेस्ट पूर्वरु आमे इंग्लिश रो 17 टी मॉक टेस्ट करि सारलेनी। आशा करछि से सब मॉक टेस्ट निश्चय देखिथिबो। जई देखिन ताहले सेई मॉक टेस्ट गुड़िकर लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देई नउची। समय सुविधा देखी से सबू आरंभ रु शेष जाए निश्चय देखि नब। पूर्व मॉक टेस्ट मानक परी आज मॉक टेस्ट रे समुदाय 15 टी प्रश्न अछि। देखिबा किए केतोटी प्रश्न रो सठिक भाव में उत्तर देई पारुछ। खाता पेन धरी बसछ त तेबे आ डेरी काहे की देखिबा आज प्रथम प्रश्न कौन अछि तो मान पई। प्रथम प्रश्न तुम सामने रे ताले पढिनियो। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन देछि ए एंड दी एटा तो तीनटा आर्टिकल जानिथिबो। आ गोटे ऑप्शन देला नो आर्टिकल। बाकेटी पढनबा कैन यू लेंड मी डैश यूरो पढनेला ताले चूज करो को ऑप्शन रा चूज करलो। जदि तुमे ऑप्शन ए चूज करथा ताल तुमे ठीक करिछ। तुमे मते देई परिबो कि गोटे यूरो आ गोटे अर्थ रे आमे लगाए ए बा आन। तुमे कहबा आन काहे कि लगेलेनी दी त लागिबनी। निर्दिष्ट अर्थ रे स्पेसिफिक अर्थ रे पर्टिकुलर अर्थ रे दी लागे एठी दी लागिबनी। मोते गोटे यूरो देई परिबो कि गोटे अर्थ रे आमे ए आन लगाए आउ उच्चारण गोटे प्राधान्य दिए। ई रे आरंभ भावेल रे आरंभ ए ई आई ओ यू पांचटा भावेल तु जानथिबो। ये भावेल रे आरंभ किंतु उच्चारण कोन यूरो। य रे हर्ष उकार य होउची गोटे व्यंजन वर्ण। तेणु एई जो वार्डटा यूरो वार्डटा साउंड होउची कोन कॉन्सोनेंट साउंड। सेइथि पई आमे आन न लगई कि ए लगेइबा करथिला तो। देखिबा परवर्ती प्रश्न 2 नंबर। चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेज। फ्रेजटा कोन अछि पढिनियो। वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड। ऑप्शन ओमनिवोरस हार्बिवोरस कार्निवोरस आउ फ्रुगिवोरस। ऑप्शन एलिमिनेट कर जदि जानि न उत्तर ना जे जानिछ ताल चूज करनियो। जे माने जानना से माने मु कहबी ऑप्शन एलिमिनेट कले ठीक ऑप्शन पाखरे पहुंची परिबो भलरे। उत्तर हबो ऑप्शन ए। जिए सबु प्रकार रो खाद्य खाए आमे ताऊ कहबा ओमनिवोरस। हार्बिवोरस तृणभोजी नहीं आउ कार्निवोरस मांसासी। जदि जानि न लेखि रख खातारे। फ्रुगिवोरस कौन मने पड़ुची जी फल खाए फ्रूट नहीं। एई प्रश्नटी को मु जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो टी करथिली सेइथिरे देइथिली। जो माने सेई वीडियो टी शेष जाए देखिथिबो से मान निश्चय एई प्रश्नर ठीक उत्तर करथिबो। आ जो माने सेई वीडियो टी देखिना से मानन पई सेई वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन में देई नउची। समय सुविधा देखी वीडियो टी को शेष जाए निश्चय देखि नब। देखिबा परवर्ती प्रश्न माने 3 नंबर कौन अछि। चूज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स द ग्रुप ऑर्डर दैट गिव्स करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। बुझी परछो तो ये सब देइची गोटे गोटे पार्ट गोटे सेंटेंस को एमती चारटा पार्ट कर नेछि। केमिति सजेइले को पार्ट परे को पार्ट रखिले गोटे सेंटेंस हेई परिबो अर्थपूर्ण हैला। ताले पढिनियो। पार्ट 1 देइची द मदर, पार्ट 2 देइची नेसेसिटी, पार्ट 3 हैला ऑफ इन्वेंशन आ लास्ट पार्ट हैला इज। कहा परे कोन रखिबा 2 पार्ट परे 4 पार्ट तापरे 1 तापरे 3 ना 1 तापरे 3 तापरे 4 तापरे 2 ना 2 1 3 तापरे 4 ना 1 4 2 3 करनेला। सहज प्रश्नटी तुमे जानिथिबो। नेसेसिटी नेसेसिटी माने पार्ट 2 इज माने पार्ट 4 द मदर माने पार्ट 1 ऑफ इन्वेंशन आवश्यकता ही उद्भावनर जननी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उत्तर हबा ऑप्शन ए। जो माने करथिलो बहुत बढ़िया करछ। देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कोन अछि 4 नंबर। चूज द राइट टैग क्वेश्चन टैग संबंधी प्रश्न। ताले पढनबा
ହି won't mind if I use his notebook. এইଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? will he not, will he, have not he, have he? କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପାରିବ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେଇଥିବ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କରେ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କରେ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଦେଇଛି ହି ୱାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ହବ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ହବ। ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ନଟ୍ ଲାଗିବନି, ନଟ୍ ଲାଗିବନି। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍। ବୁଝିଗଲା ତ? ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ କ'ଣ? ହି ୱଣ୍ଟ ମାନେ ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ନଟ୍କୁ ଆମେ କୁହେ ୱଣ୍ଟ, ସର୍ଟରେ ଲେଖେ ୱଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ୱିଲ୍ର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ହାବ୍ର ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ୱିଲ୍ ହି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହି ପାଖରେ କ'ଣ ହାବ୍ ଲାଗେ କି? ହି ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗେ? ହାଜ୍ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। କରିଥିଲ ତ? ଯଦି କରିନ ମୋର ଏଇଟା ସଜେସନ୍ ରହିବ, ତୁମେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅ। ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି, ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଫାଇଦାରେ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଚୁଟକିରେ କରିପାରିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? 5 ନମ୍ବର, ଦେ ଫେଲ୍ ଟୁ ଆଡ୍ an appendix to the book. Which of the following is the right plural form for the underlined word? Underlined word ହେଲା appendix. appendix ର plural form କ'ଣ? ଅପସନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ପଢ଼ିନିଅ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କରିନେଲ? କୋଉ ଅପସନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ୍ ବି ବା ଅପସନ୍ ସି ବା ଅପସନ୍ ଡି ଚୁଜ୍ କରିଥା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିସେସ୍। ଦେଖୁଛ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ପୁରା ଏ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ସି ଇ ଏସ୍, ଇ ଏସ୍ ତ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ସି ହେଇଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିସେସ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ 6 ନମ୍ବର, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ? ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଚିୟରଫୁଲ୍ ଦେଇଛି, ଚିୟରଫୁଲ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ? ସ୍ୟାଡ୍, ହାପି, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ କେୟାରଲେସ୍। କୋଉ ଅପସନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲ? ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଅ। ଚିୟରଫୁଲ୍, ଚିୟରଫୁଲ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ ଦୁଃଖିତ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ। ହାପି ତ କ'ଣ? ହାପି ତ ଖୁସି ନା। ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଦାମିକା, ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଯତ୍ନହୀନ। କେୟାର ମାନେ ଯତ୍ନ, କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଯତ୍ନହୀନ, ଆଉ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ଯତ୍ନବାନ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ। କରିଥିଲା ତ? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଫର୍ ଦ ଗିଭିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଦିलीप ଡ୍ୟାସ୍ ଡୁ ସଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ପଢ଼ନିଅ, ୱାଜ୍ ନଟ୍, ହାଜ୍ ନଟ୍, ଉଡ୍ ନଟ୍, ଇଜ୍ ନଟ୍, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ତୁମ କାମ ଟିକେ ସହଜ କରିନେଇଛି। କ'ଣ ସହଜ କରିଛି? କହିଦେଇଛି ମୋଡାଲ। ମୋଡାଲ ମାନେ କ୍ୟାନ୍, କୁଡ୍, ୱିଲ୍, ଉଡ୍, ସାଲ୍, ସୁଡ୍, ଏଇସବୁ ମୋଡାଲ ନା। ଦେଖିଲ ଏଇ ଅପସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଡ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ବି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବ ୱାଜ୍ ପରେ ଭର୍ବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗେ ନାଇଁ। ପାସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁ ଭର୍ବଟା ଏଇଟା ତ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ, କାହିଁକିନା ଡୁ, ଡିଡ୍, ଡନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁକରି ୱାଜ୍ ପରେ ତ V1 କଦାପି ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ଭୁଲ। ହାଜ୍ ପରେ କ'ଣ ଲାଗେ? ହାଜ୍ ପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ V3 ଲାଗେ, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗେ, ଆମର V1 ଲାଗେନି। ପାସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତ ରାଜୁତି କାହାର? ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମର। ଏଇଟା ତ V1 ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଉ ଏଇ ଅପସନ୍ ସେମିତି, ଇଜ୍ ପରେ ପାସିଭ୍ ହେଇଥିଲେ V3 ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ ନହେଲେ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଠି ତ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିନି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଦିलीप ଉଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ସଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ। ଦେଖିବା
8 नंबर प्रश्न fill in the blank with the correct determiner. There are dash students who don't care for classes. Option ଦେଇଛି much, many, this ଆଉ a little. ଭାବି ଚିନ୍ତି କର ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହବା ଦରକାର। କ'ଣ କଲ? ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିଛ ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏସ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ତା ସହିତ ଦିସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବନି କାରଣ ଦିସ୍ ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲାଗେ। ଦିସ୍ ପେନ୍ ନାଇଁ କି ଦିସ୍ ବୁକ୍ ଏମିତି ଲାଗେ ନା, ତେଣୁ ଦିସ୍ ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲାଗେ। ଇଏ ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଚ୍ ଆଉ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଇଏ କୋଉଠି ଲାଗେ? ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଗଣି ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ମଚ୍ ଲାଗିବନି, ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲାଗିବନି। ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଯିଏ ଜାଣିନ, ମଚ୍ ଆଉ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ। ପ୍ଲୁରାଲ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବା ମେନି। ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଫର୍ କ୍ଲାसेସ୍। ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର କିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ? ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିନିଅ ଅପସନ୍ ସବୁ। ନୋବଡି ହାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାରେଜ୍। ସମୱାନ୍ ହାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ମି ଦିସ୍ ପେନ୍। থার্ড অপশন ଦେଇଛି মাই কার উইল বি সেন্ট সুন। লাস্ট অপশন ଦେଇଛି হোয়াই ডিড পিপুল লাফ আট ইউ। ଭାବିକି କର ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ କି ନା, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ଆମର ଏଇଟା କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ବାଚ୍ୟ ମାନେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। କେହି ମୋତେ ନୁହେଁ ତ କେହି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବାହାଘରକୁ। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା नो ବଡି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ସେମିତି ସମୱାନ୍ ହାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ମି ଦିସ୍ ପେନ୍। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଏଇ ପେନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, କର୍ତ୍ତା ତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ମାଇ କାର୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଟ ସୁନ୍। ମୋ କାର୍ଟା ଶୀଘ୍ର ପଠାଯିବ। କିଏ ପଠେଇବେ? ଦେଇଛି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପଠାଯିବ ଦେଇଛି? ମୋ କାର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। ଦେଖିନିଅ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟିକୁ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଲାଫ୍ ଆଟ୍ ୟୁ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ହସିଲେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ପିପୁଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟାରେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ବାଚ୍ୟ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି। କରିପାରିଲ ତ ଠିକ୍। ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଚୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେଲ୍ଡ କରେକ୍ଟଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟାରେ ସ୍ପେଲିଂ ଏରର୍ ହିଁ ନାହିଁ, କୋଉଟା କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ହେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭିନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍। ତାହେଲେ ପଢ଼ ଆଉ ଚୁଜ୍ କର। କରିନେଲ କୋଉ ଅପସନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିସିଭ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ। ଡିସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଠକିବା। ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ନଜର କର। DECEIV EI। କିନ୍ତୁ ବିଲିଭ୍ କ'ଣ କହିଲ? BELIEVE। ବିଲିଭ୍ରେ ଆଇ କିନ୍ତୁ ଡିସିଭ୍ରେ EI। କାହିଁକି ନା ରୁଲ୍ କ'ଣ? ସି ପରେ EI ସାଧାରଣତଃ ରୁହେ। ଏଠି ତ ସି ନାହିଁ, ଏଲ୍ ପରେ ଆଇ। ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଗିଭିନ୍ ଇଡିୟମ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି? ମେକ୍ ଆଉଟ୍। এই ইডিয়মର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମୱାନ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, invent an explanation for something, become friends again with someone, run away from a difficult situation। କ'ଣ ହବ? କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ। କାହାକୁ ଜଣକୁ ବୁଝିବା ବା କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟର ସହିତ।
with difficulty मन रखिबो मेक आउट माने अंडरस्टैंड देखिबा 12 नंबर प्रश्न कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आइदर माय own son or the children dash all the flowers ऑप्शन अछि has picked have picked was picked ना have been picked ऑप्शन एलिमिनेट कर देख एठी माई ओन सन आउ दो चिल्ड्रेन आकु जोड़ा है आइदर आउ और द्वारा एमती जो आइदर और बा नाइदर नर बा नट ओनली बट ऑल्सो रे दीटा सब्जेक्ट जोड़ा है जोठी ब्लैंक देइथिबो ता पाखरे जो सब्जेक्ट थिबो तारी अनुसारे वर्ब लागिबो एट जो अच्छी ब्लैंक पाखरे चिल्ड्रेन जानि परथि एटा प्लुराल बहुवचन तेणु এই जो क्रियाटा मध्य बहुवचन हबो ता माने हाज त हबनी हाजटा सिंगुलर वाज मध्य सिंगुलर ताले हाव रही परिबो नाही देखिलो एइटा एक्टिव वॉइस रो वाक्य ना पासिव वॉइस रो वाक्य पासिव वॉइस रो वाक्य हेले कोन हबो ना हाव परे बीन लागिबो आ पिक्ड लागिबो एठी देइची मो निज पुओ बा सेई पिला माने सबुतक फुल थोळिचंती ता माने एटा माय ओन सन आउ दो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट ऊपर गुरुत्व दिया होची तेणु एटा सब्जेक्ट प्रधान वाच्य बा कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान वाच्य तेणु एक्टिव वॉइस एटा तेणु करी हाव परे बीन लागी v3 लागिबो नाही लागिबो हाव परे v3 माने ऑप्शन बी होची एई प्रश्न ठीक उत्तर बुझी पारछो त देखिबा एई 13 नंबर प्रश्नटी कोन अछि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम माने समानार्थक शब्द खोजिबा ऑफ द गिवन वर्डटा दिछि बल्की ऑप्शन देला एयरी सॉफ्ट मासिव आ स्कैंटी करिया पे चेष्टा कर देखो बल्की माने ओजनिया माने मासिव सॉफ्ट तो तुमे जानिथिबो नरम स्कैंटी माने तुमे सुनिथिबो स्कैंटी रेनफॉल माने स्वल्प वृष्टिपात ताने स्कैंटी माने स्वल्प बा अल्प आ यारी माने कोन कहला माने वेल वेंटिलेटेड माने जोठी पवन भलरे चलाचल करि पारथिबो तेणु ऑप्शन ए हबो कि हबनी बल्की रो सिनोनिम हबो मासिव माने ओजनिया देखिबा आज रो शेष प्रश्न रो पूर्व प्रश्नटी कोन अछि देइची चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस सेंटेंस देइची द नेबर पीप्ड डैश द विंडो एंड फाउंड द वुमन लाइंग अनकॉन्शियस अर्थ बुझिया पे चेष्टा कर आउ एई ब्लैंक जगह रे को प्रीपोजिशन लागिबो एई चारटा मधुरु चूज कर जे समय दरकार पड़ुची टिके निय किंतु ठीक उत्तर करबा निया दरकार द नेबर पीप्ड माने कोन हुंडीबा देखिबा पड़ोसी जो झरका दे देखिले हुंडीले आउ कौन देखिले फाउंड द वुमन लाइंग अनकॉन्शियस अचेत होई स्त्री लोगटी पड़ीथिबार देखिले कौन एठी प्रीपोजिशन लगेला फ्रॉम ना अक्रॉस ना थ्रू ना इनटू मन रखिबो एटा होची फिक्स्ड प्रीपोजिशन पीप परे हमर लागे पीप्ड थ्रू द विंडो बुझी परला ना तेणु उत्तर हबा ऑप्शन सी एमती फिक्स्ड प्रीपोजिशन संबंधी जदि प्रश्न किसी अटेम्प्ट करने चाहूच तेबे आमे जो वीडियोटा करथिले से वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देई नउची जई से वीडियोटी देखिन निश्चय देखि नबो देखिबा आजिर शेष प्रश्न मोहन सेड टू सबिता कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सबिता देख यही चार्टा ऑप्शन अच्छी गोटे पर गोटे पढ़ यही जो वाक्यटार रिपोर्टेड स्पीच कले कौन हम मोहन आस्क्ड सबिता तापर कौन लगे देख जब तुम्हें कर सारे मुझे कहूँ देख एठी जो इन्वर्टेड कहाँ भितर माने उद्धृत चिन्ह यहाँ उद्धृत चिन्ह ना ता मध्य जो वाक्यटा देइची सेटा हूँ गोटे केमती वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य देखो ना प्रश्नवाचक चिन्ह आ ये प्रश्नवाचक वाक्यटा हूँ एस नो टाइप रो कैन आई बोरो योर बुक यार उत्तर मिलिबो कोन हां न ना एस नो टाइप रो इंटरोगेटिव सेंटेंस थिले प्रश्नवाचक वाक्य उद्धृति चिन्ह भितर थिले आमे इफ बा वेदर रो सहाय्य नै थाउ दैट नुहे इफ ही लगेबो दैट नुहे कि इफ दैट मध्य नुहे
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ କଟିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଥିଲା এইটা ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ କରିବା କ'ଣ ହବ? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ରହିବନି। ଦେଖ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଫ୍ ହି କୁଡ୍, ଏଠି ଦେଇଛି ଇଫ୍ ଦେ କୁଡ୍। ଆଇ ବଦଳରେ କ'ଣ ହବ? ବୁଝ। ମୋହନ ସବିତାକୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବରୋ? ନାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି କି ତୁମ ବହି ଦିନେ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ କ'ଣ କହିବା? ସେ ନେଇପାରିବ କି? ମାନେ ମୋହନ ନେଇପାରିବ କି? ମୋହନ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଟି, ଆଉ ଏକବଚନ ହି ହବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସନ୍ ରୁଲ୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମାନେ ଏସ୍ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହବ। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଥିବ। ଦେଖିଲ ଆଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନର ପ୍ରୋନାଉନ୍, ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୋହନ ଅନୁସାରେ ହବ। ମୋହନ ପୁଅ ପିଲାଟିଏ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲଗେଇବା ହି, ଆଇଟା ହେଇଯିବ ହି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଓ କ'ଣ? ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଥାନ୍ତା, ମାନେ ୟୁ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ? ସବିତା ଅନୁସାରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସି ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଉ ଏର ମାନେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ। ଯଦି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଥାନ୍ତା, ମାନେ ହି ସି ଥାନ୍ତା କି ଦେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇ ହି ସି ବା ଦେ ଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଏଠି ଇଫ୍ ହି କୁଡ୍ ବରୋ ହର୍ ବୁକ୍ ଫର୍ ଏ ଡେ, এইটা ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହବ। ହର୍ ବୁକ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ସବିତାର ବହି, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ହର୍ ବୁକ୍। ଏଠି ଥିଲା ୟୁଅର୍ ବୁକ୍। ୟୁଅର୍, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ୟୁ, ୟୁଅର୍, ଏ ସବୁ କ'ଣ? ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ନା? ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହବ, ମାନେ ସବିତା ଅନୁସାରେ ହବ। ସବିତା ଅନୁସାରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ହର୍ ବୁକ୍। ମୋହନ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ? ହିଜ୍ ବୁକ୍। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆମର ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ 15ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବୁଝି ବି ପାରିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିନିଅ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ସ୍କୋର ଜଣାଇବ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବନି। କ'ଣ କହୁଛ? ଜଣାଇବ ନା? ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବି। ସେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।